وطن من تاجیکستان تاجیکستان با پیش. بینندگان عزیز، با امید خوشی روزگار شما سلام عرض میکنیم به یکایک شما. امیدوارم خوش و خوشحال و خوش روزگار هستید. ما این لحظه راه гирифтем سوی ولایت ختلان و عین حال در درآمدگاه نقب ختلان قرار داریم. И вот, дорогие друзья, в данный момент мы направляемся в Хатлонскую область. А сейчас мы находимся возле туннеля Хатлон, который составляет 4,5 километра. Так давайте же все вместе пойдем в Хатлонскую область. Увидим, какие там жители живут, какие у них ценности, какая у них культура. И хотим сказать вам, оставайтесь всегда с нами, и вам будет интересно. میرویم سوی ولایت ختلان. Поехали! И вот мы едем по туннелю. Смотрите, какой красивый туннель. Все чисто. Свет вокруг. Отлично. Водитель просто катается, да, и едет с большим настроением. Водит машину с великим-превеликим удовольствием. Класс. Супер, друзья. در حقیقت بسیار تونل آرام، تونل زیبا. واقعا هم شکر استقلالیت دولت که این گونه راهها منفرش است. ما یگان مانع نداریم و من میخوام تشکر گویم به راننده‌مون که ما رو اینقدر آرام و آسوده به منطقه های تاجیکستان میرسونند. تشکر زیاد دستتون درد نکند و مس با زحمت همین راننده ما میتوانیم که برای شما بهترین نوارها رو آماده نماییم. با ما باشه. Таджикистан. Смотрите, какой красивый зонтик. Видишь? У нас в Сагдийской области я такого не видела. با فکرم واقعا هم یک ایستگاه عجیب اینجا در سایه از گرمی کمی استراحت میکنیم و در اون طرف یک بازارچه خردکک هست. میبینیم در اون بازار مردم با فروختن چی‌ها مشغول هستن. میریم. Давайте, пошлите. ما از شهر خوجند در شبکه یوتیوب یک صحیفه هست با نام وطن من. ما میخوایم از همه منطقه های تاجیکستان طرز زندگی مردم، طرز طعام‌پزی و عموما از هر یک شهر و ناحیه‌های کشور عزیزمون بهره بینندگان ما لحظه های زندگی مردم رو پیشنهاد می‌دیم. اینجا ما می‌بینیم شما یک سمبوسه بسیار با فکرم از افتش معلوم بولازات رو آماده نموده. این سمبوسه چقدر ارزش داره؟ چند تومان این سمبوسه؟ 3 сомона дорим, 4 сомона. 3 сомона 4 сомона. Вот, например, 3 самона, это 4 самона. Какое между ними отличие? این مثلا 4 закатяем. 4 захотели. Пушти реза. В день вы сколько печете таких самос и продаете? یک روز به چقدر سمبوسه می‌پزید و چقدر سمبوسه می‌فروشید؟ گپ در سودای سودا زور باشه زور میروند. خیلی با کارهای شما برار می‌کنم و اگر کی باشد اگر خواهید مرحمت سمبوسه. Идемте, покупайте, какие красивые и вкусные самбуски. ما زیر به شما مشتری جمع می‌کنیم. Идемте же. Так, давайте, дорогие друзья, мы сейчас попробуем одну и скажем, какой на вкус. خورید. Я тебе не дам. من می‌خوام. Он все сложил. Жора. شما خراب Какое شما خورید. слоистое тесто. Посмотрите, дорогие друзья. این طبق شما مونید. طبق شما مونید. Спасибо большое. میخواهد که خودش سمبوسه خورد. من هم میخورم. اپراتور مزهش میگم تو. Вкусно. Тесто просто супер. بسیار سمبوسه بولازات. اون نفرانی که با ولایت ختلان سفر دارن با دنغره، با کلوب، با نورک، این همین در سرگاهی در شاهراه در سرگاهی در اومدگاه دروازه نورک همین سمبوسه هست. اومده گیرید خورید البته بسیار بولازات. Обязательно приходите, попробуйте. Вкусные, обалденно вкусные. Самбусай дукона апай сурайо. سمبوسه دکان اپای سورایو. Называется самбуса. اپاجان این از یا سسم یا چرسم. این از گوشت چی؟ Ay guştigo, ay guştigo. ایگوشی گوسفند هستن؟ داولین Ne دارم. ne guspan nes. Guştigovi toza. کسی داولینی دارد به خواهر اومده گرفتن گیرن. А скажите, это вы сами готовите, да? خودتون اومده میکنید. Tamam teyar mekinim. Молодцы.
ва фикрам заҳматаш намедонам бисёр кам, лекин табаш бисёр болаза. Самбусаи гӯшти реза инам. Обязательно приходите. Салом алейкум. Шумо оиди анамин донакиҳо оиди чӣ қадар савдо мекунед, чӣ қадар муштарӣ доред, чанд сола ҳастед? Мехоҳем баҳри бинандагӣ маълумот додед. Rahmat Çumuda. Bu mana anjirni dorim, akmon, seb dorim, ayhota kardagi. Miyorum hami bozorda mekuşim so. Ha? Bacho megiyan in so chi na. Ina seboy hota mana. Mana sebi hota. Sebi na. Sebi bhori. Чанд сол боз замакамида шумо савдо мекунед? Mo jurat kaya sodu sochidan mo kam savdo. А раньше вы тоже занимались таким Я. производством, то есть вот такой продажей? Раньше мы работали, здесь работали. Раньше. А в каком месте вы работали? Нуры. Мы раньше работали, электросварщики работали. ҳами суҳбататон фармода шумо ба ғайр аз масалан Мо ҳафшергарӣ ба ғайр аз савдо мо ягон шеърхонӣ ягон байдуре Как вам думаете, تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بیمیاز مردمانی با خرد اندر زمان راه دانش را به هر گونه زمان دید کردند و گرامی داشتند تا به سر اندر انرژی داشتند دانش اندر بی چراغ در شمد бас ҳама бар در شمد чӣ буд аз ашъори мо обидгӯшт шумо бахшиш сурахона муаррифӣ накардед номи шумо نام ما سفر شمسو عدیه دلدخران саломат бошед тарафи шабакаи ватани ман баҳри шумо пешниҳод мекардад ин як тӯҳфаи хотиравӣ умедворам ки аз мо ба ҷои тӯҳфаи бузург қабул мекунед лек тӯҳфаи самимона ба шумо саломатӣ сарбаландӣ умри дароз таманно дорам ҳар ин тӯҳфа биёд як қарсак занам زحمت شما دکی همین سال همینجا آمده ای شیری و پوری و کینجی عمومی همه به همین مورد مصرف خدا همه تو یادون شوا همه شیری پوری نگاه کنی یکم عصر بنده دوشنبه مریکو تماشا میکنی همه گل دوزدار هست خدا همه نگاه همین سیب سوغل میگیریم ташаккури зиёд نه بخور ташаккури зиёд سلامت باشید тӯҳфаи амаки мо буд саломат бошанд сарбаланд бошанд тӯҳфаро ба ҷон қабул мекунем ба шумо саломатӣ хоҳонем ташаккури зиёд Спасибо большое. ватани ман тоҷикистон тоҷикистон ба пеш тоҷикистон ба пеш